फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मालपड़ा स्टार यूट्यूब चैनल फिर गोटे मजादार वीडियो के आपण मानके स्वागत। तो आज जहाँकि आम पहुँची जाइछू जमुना महल आ जमुना महल नाटक जेनटा कि 26-27 बैठक अच्छे। तो से बैठक को पहुँचीचु आउ जिते भी कला आ कलाकार के भल पड़ुआ सब दर्शक बंधु मान के वीडियो ने स्वागत। तो आज जिमा आउ से बैठक रे काँ काँ होचे आ केन केन कलाकार रोचन नुआ कलाकार अच्छन केते पुराना कलाकार के अच्छन आर केन केन कलाकार केन केन अभिनय इटा जोग देवे। तो सेटा बुझी नामा आर ठीक अच्छे फ्रेंड्स वीडियो लगे रही आगे चल। तो आज जहाँकि आम महाकालेश्वर नाट्य अनुष्ठान गोटे नुआ चेहरा के पाइछू। तो से आज्ञा रू किसी परिचय जानवा किसी वार्ता जानवा। तो आज्ञा नमस्कार। आज्ञा नमस्कार। तो आपणकर परिचय टे देले आम दर्शक खुशी लगता सर। मो ना अश्विन सागर आज्ञा और मो धर्मगढ़ विक्रमगुड़ारू आइसे। तो ये अनुष्ठान रे केन रोल निभावे कि केन अभिनय करबे सर आप अनुष्ठान रे मैं राजा कैरेक्टर करबी तापर आर गोटे रोल अच्छे काली भक्त रोल करबी भाई काली शंकर रोल। हाँ हाँ ओह तो आपण इ नाटक जेन एबार आगरू आज्ञा केन केन अनुष्ठान में आपण आगरू काम करथिले सर। एक्चुअली विक्रमगुड़ा रे हमर गाँव रे मैं करथिली रोल कर तापर तेंतुलिया पड़ा कली तापर डोंगरी पड़ा कली तापर हमर राजपुर कली एंता नाटक केतटा करछे। तापर इन अनुष्ठान रे भी आगरू आइसथिली गोटे दुईटा स्टेज करथिली। तो से अनुष्ठान मन के राजा रोल करछन कि आर भिन्न भिन्न रोल। नहीं 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 मैं राजा रोल करछे विलेन रोल करछे तापरे गाँव रे हीरो रोल भी करछे। तो केते वर्षरु आपण इ अभिनय जगत रे पाद देले सर बयस केते खण आइतला ना आपण प्राय मोर मैट्रिक समय कथा है 2000 रे बेले 24-25 वर्ष खंडे ही गला। तो फास्ट अभिनयटा केनटा थिला साल केन रोलटा थिला। फास्ट अभिनय गोटे लेडीज रोल करथिली हीरोइन रोल करथिली से टाइम ने बेसी पतला थिली छोट थिली हीरोइन रोल करथिली। ओहो सेटा केन अनुष्ठान केन बही थिला। नहीं नहीं मोर बही एका थिला गाँव रे थिला चांदनी झुरुची आकाश पाए बोली गोटे गाँव रे स्टार्ट हला सेटा मोर गुरु हरि बिहार एटा बंगापल्लारू आइसथिले ताकर बही करथिली। तापर 2 नंबर बही कलु आमे मोर लेखा कलु पिता अत्याचारी पुत्र प्रेम रोगी विक्रमगुड़ारू सेन प्रेम रोगी रोल कली। तापरे जतके बेले बयस आके आके गला तापर कैरेक्टर रोल मने कली यार। आपन अभिनय करबा संगे किसी लेखा लोग यार कर सक मोर लेखा राजपुर मोर लेखा थिला तापरे तेंतुलिया पड़ा छोट घर झील बड़ घर बो सेटा भी मोर लेखा। मोर ना अश्विन सागर तापरे विक्रमगुड़ा पिता अत्याचारी पुत्र प्रेम रोगी सेटा भी मोर लेखा है। मोर ना अश्विन सागर। तो आपण अभिनय जिते अभिनय करछन साल बेस्ट गीत की डायलॉग पदे हमर दर्शक सुनाबे सर। बेस्ट गीत बेले डोंगरी पड़ा रे गोटे मैं रोल करथिली गोटे गरीब बेले झीर बापा रोल करथिली आरो सेनर गाना गोटे आपन के सुने दोचे सेन गोटे राजा तार झील के मागवा लगे आइसे गोटे गरीब गोटे चरित्र पाखे से पाए गोटे करथिली से गाना गोटे सुने दोचे हम। घेनो घेनो प्रणाम मो घेनो सम्मान हे नृसिंह राजन घेनो घेनो प्रणाम हे घेनो सम्मान हे नृसिंह राजन तब आगमन रे उत्कंठा ए मन प्रफुल्ल रे घेनो
ঘেন ঘেন প্রণাম মো ঘেন সময় নহে নৃসিংহরাজন ତା ଗୀତ ସେ ନାଇଁ କାଏଁ ତ ଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ଆଇଲା ପରେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ସାର୍ ଆପଣକେ ଖୁସି ବେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଣା ପାର୍ଟିଏ ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁଲର ମାନେ ଏନ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଦାଦା ମୋର ମ୍ୟାନେଜର ଦାଦା ଶିଶିଦାର ମୋର ବେଶୀ କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋକ ତ ଆଗରୁ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବେଶୀ ନିବିଡ଼ ଥିଲା ନା ତାପରେ ଦରକାର ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖବର କଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଭାଇ ତୁ ଏଇନା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଦୁଇ ଭାଇ କର୍ମୁ ବୋଲ ଲାଗି ମୁଇଁ ନା ଆସିଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେହେତୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ 2 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦେବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ନମସ୍କାର ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ ଆମେ ଯେନ୍କି ଯମୁନା ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଉ ଜଣେ କଳାକାରକେ ପାଇଛୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେମା ତ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଉ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଟିକେ କହ ଭଲ ଅଛେ ସାର୍ ତ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଜାଣିଛନ୍ ନା ଫିର୍ ବି ଯେନ୍ ଦର୍ଶକ ନେଇ ଜାନବାର୍ ସେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଲାଗି ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଇଦେଲେ ଖୁସି ହେତା କେନ୍ତା କରି ଜାନବେ ସାର୍ ପରିଚୟ ନଦେଲେ କେନ୍ତା କରି ଜାନବେ ଯାହା ବି ଜାଣିଛନ୍ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ନେ ଆପଣକେ ଦେଖିଛନ୍ କି ଜାଣିଛନ୍ ଠିକ୍ ଅଛେ ସାର୍ ମୋର୍ ନାଁ ହଉଛେ ନବରତ୍ନ ବେମାଳ ଗ୍ରାମ ଯମୁନା ବାହାଲ ପୋଷ୍ଟ ଚିଚେଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଜୁନାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି ତ ଇ ବର୍ଷ କାଣା ପ୍ଲାନିଂ ଅଛେ ନୂଆ ପ୍ଲାନିଂ କାଣା ଅଛେ କେନ୍ ନାଟକ ହେବା କାଣା ଟିକେ ଦର୍ଶକକେ କହନ୍ତି ଦେଖନ୍ ସାର୍ ଆମର ଯେନ୍ଟା କି ଆମର ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା ବର୍ଷ ଆମର ଝିଅ ହଜିଗଲା ଭାବେଦେରେ ସତୀନାରୀର ପ୍ରତିଭକ୍ତି ସେ ନାଟକଟା ଚାଲବା କିନ୍ତୁ ଇନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଯେନ୍ଟା ଆମର ପୁରୁଣା କଳାକାର ଅଛୁଁ আর নূଆ কলাকার বি আসবে সেন কিছু গোটে পরিবর্তন হওয়া মিউজিক বি পরিবর্তন হওয়া কি অলগাকে তার মানে যেটা কি আমার লোককে যেনতা আমার পব্লিককে ভাল লাগবা সেপাই গোটে আমি শত চেষ্টা করমু বলকে আমার আশা আছে স্যার যে ই বর্ষে কেন রোল দেখবা পাইবে আপনাকে দর্শক মতে যেটা গলা বর্ষ দেখবা পাউলে সেটা দেখবা পাউথুনা আর গোটে আর নূয়া রূপরে মকে দেখি পারবি যেটা কি আমার মন্ত্রী করুলি আর গোটে নূয়া রূপরে দেখবা পারবি সেটা হচ্ছে আমার ব্রাহ্মণ রূপরে দেখি পারবি তো গোটে মতো খুশি লাগুছে যেটা কি আমার সারা পশ্চিম ওড়িশার চঞ্চল সৃষ্টি করেছিলা ঘরে ঘরে পুরীপুরি সমস্ত জায়গায় সৃষ্টি করেছিলা মামু ভাঙ্গিদেলা সুনা সংসার সেনাপতির কূট চক্রান্ত ভাইভাইর যুদ্ধ সে নাটক যেটা কি মোর ভৌণী লা সুপ্রভা আর মু থিলি মামু কুবুদি বর্তমান এই নাটরে হেন্তা যোড়ি হেমু সেলাগি আমার দুই লোকর যেটা মিলন খাপ খাওলা কম্বিনেসন হেন্তা বলি খাপ খাইবার মোর বহুত আশা আছে বুঝলে কি কাহানি কে সেন্তা মোড় দিয়া যা আর সেটা আমি খাপ খুই করে রাখা আমার দুই লোক যেটা খাপ খাওলা হেন্তা টিকে মডেল ফোল্ডিং করি তাকে টিকে সজাব যেটা কি দর্শক আজ্ঞা মানে ভাল লাগবা কি ভাল পেবে সেটা আমি গোটে মডেলিং করা যা বলিকর মোর হেন্তা আমার সমস্ত আমার বিশ্বাস হচ্ছে বলন তো আপনার ছোটিয়া গীত পদে আমার দর্শককে শোনালে খুশি লাগতা হেন্তি কে স্যার ও ঠিক আছে যেতবেলে ঠিক আছে মুই ছোটিয়া গীত গোটে গাই দউছে জানো ঘণ্টরে শুভ খবর শুণ জানো ঘণ্টরে সে খবর শুনিলা মাত্রকে সে খবর তুহি শুনিলা মাত্রকে খুশি হই যাব তোহরি মন জানু ঘণ্টরে শুভ খবর শুণ জানু ঘণ্টরে চন্দন গড়র রাজন বিক্রম বলিয়ার সেন চন্দন গড়র রাজন বিক্রম বলিয়ার সেন বিকলাঙ্গ হই পড়িଅଛି ସେହି বিকলাঙ্গ হই পড়িଅଛି ସେହି বেগে যাই কর তু আক্রমণ জানু ঘণ্টরে শুভ খবর শুণ জানু ঘণ্টরে সত কথা এবে কহুছি মামু মুহি কহুছি মুহি নিশ্চয় ଯିବି দেশ ভ্রমিবা পাই এই গীতটা হচ্ছে সমস্তଙ୍କର
ହୃଦୟରେ ମନ ଛୁଆଁ ମନ ଛୁଆଁ ଗୀତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଟା ମୋର ଭଣଜା ଅଜୟ ଗାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ସେ ଗୀତ ମନେ ଅଛି ସେଲେ ମୁଇଁ ଗାଇ ଦେଉଛେ ସତ କଥା ଏବେ କହୁଛି ମୁଇଁ ମାମୁଁ କହୁଛି ମୁହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଦେଶ ଭ୍ରମିବା ପାଇଁ କେତେ ବନ ଆଉ ନଗ୍ର କାନନ ମାମୁଁ ନଗ୍ର କାନନ ଦେଖିବି ଯାଇ କେତେ ନାରୀ ରତନ ଶୁଣିଲା ବେଳୁ ମନ ହୁଏ ଆତୁର ମାମୁଁ ହୁଏ ଆତୁର ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଅସ ବାହାର କର ଏନ୍ତା କିଛି ଅଛେ ଠିକ୍ ଅଛେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଯେନ୍ଟା ବି ଏବେ ଚାଲବା ଝିଅ ହଜିଗଲା ବାହା ବେଦିରେବା ପତି ନାରୀର ସତୀଭକ୍ତି ସତୀ ନାରୀର ପ୍ରତିଭକ୍ତି ତ ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛେ ଚାଲୁ ଆଉ ଏନ୍ତା କଳାକାରିତା ଦେଖେଇ ଚାଲନ୍ ଯେ ଦର୍ଶକ ଖୁସି କରି ଚାଲନ୍ ଆଉ ଏନ୍ତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଇବା ମିଲୁ আর গোটে ভগবান পাখরে আমার আমি অনুরোধ করবি স্যার যেতে বি আমার মালপড়া यूट्यूब स्टार के देखुछन যেতে বি দর্শক মানে সমস্ত মোর নমস্কার আর যেতে বি দেখুছন আমার মালপড়া यूट्यूब स्टार के सब्सक्राइब लाइक और शेयर करबे मोर बहुत बहुत ज्ञापन करूछे ঠিক আছে দা বহুত বহুত ধন্যবাদ নমস্কার তো দর্শক বন্ধু আউ জনে আমি অনুষ্ঠানর যাকে যমুনাবাল অনুষ্ঠানর আউ জনে কলাকারকে পাইছু যাকে চিহ্না চেহারা আগরু আপন মানে বহুত ভাল পাইবা দিছন তো তাঙ্কর মুহরু কিছু কথা আর কিছু বার্তা শুনমা চালন তাঙ্ক আজ্ঞা নমস্কার नमस्कार हाय दर्शक बंधु आपण मानक मोर नमस्कार আউ কেনতা আছ টিকে কহ भल अच्छे আউ আপনকর পরিচয় টিকে যেন দর্শক তো জানিছন বহুত দর্শক নেই জানলা দর্শক টিকে পরিচয় দেওয়াটা मुई हेउचे जमुना बहाल एक्चुअली गाँ रेखा मोर ना साधुराम दंसेना आउ मुई जमुना बहार रे रानी रुल करसी बहुत लोग मंटू ना जानसन केन हाँ मंटू बेले सब जानसन एटा हमर हेंता कहसन मंटू लेकिन मोर साधुराम दंसेना তো ই বর্ষে আপন কেন জিনিস নেই করে দর্শক পাখে মঞ্চে প্রবেশ করবে কাঁড়া টিকে কহন एक्चुअली खाना बेले देखो ई वर्ष तो मोर नाचबा लगे एक्चुअली मोर इच्छा नहीं थी ना तो जेते बेले दादा कहले 2 वर्ष जेंदार भी करे बाबू टिके आरु भल नहीं हुए नहीं हेले आरु एबे गुड़े पुराना लोग भी पले गले भल नहीं हुए ना कि तो से दादा हम खूब रिक्वेस्ट कले जे ई वर्ष रही जो चैनल मुई वर्ष नाट नहीं करे ना बोले छाड़ी देबी ना बोलती मोर बेसी इटा काम धाम बेसी मुझे झमेला रे इटा ही जो केनता हेतिर लगी তো দর্শক কেন ভূমিকা সে ভূমিকা দেখা পাইবে কি অলগা কিছু আর हाँ रानी खा ଆଉ आउ से जेन ब्राह्मण रोल আছে এটা ব্রাহ্মণ রোল নেই সে তো নয়া কিছু করবার যোজনা আছে কি কাঁড়া কি সেটা চালবা টিকে नुआ बिलर खाना करबी गाना फाना तो टिके চেঞ্জ ফেঞ্জ হওয়া নেই সে हेले हवा स्टोरी टिके चेंज हेले हवा भजन गुड कइसिन हेले ভজন গোটে তো যেতে বি আমার দর্শক দেখুছন সে দর্শককে ছোটিয়া গীত পদে শোনালে খুশি লাগতা ठीक अच्छे जेते बेले हमर से पुरना नाटक कहि दउछे আজ্ঞা हमर विजय छाड़ी कर जोथि से जेत के बेले गाना कहि दउछे न जा छाड़ी पुत्र विजय तुमते का करी तू ही चाली गले के मनते बंची विधर्य धरी तर पाई सीना बापरे एई राज्य भवन तू ही चाली गले के करी बए राज्य शासन क्यों आड़े जाई खोजिबू पिता भाई को तोर अक्षय बले वृथाटारे न जारे कुमार ঠিক আছে এন্তা দর্শক তো বহুত বেলে গীত শুনিকর খুশি লাগবে আর খুশি লাগুথিবা আর ই যেন এই নাটকরে নয়া নাটকরে এবে নয়া গীত কাଣା বাকি কেনতা नुआ गाना तो किसी नहीं चेंज करवार था है गाना का मुई চল মানে कहूचे हाँ তো আক্কা চেঞ্জ বেহি পারে নি সে हाँ ये भी पारे कही नहीं हुई হ্যাঁ हेंता तो जेन जेन गाना इच्छा कले गाना कहूचन जेन भी তো যেতে বি মঞ্চ করিছ কেতে বর্ষ খন্ড হেলা না নাট ही गला ना 15 16 17 वर्ष होला ना मते
বেশি খুশি কেন মঞ্চটা দিছে বিকি কেন জায়গাটা তোমাকে এন্তা কিছু মেমোরি আছে কি মনে আছে যে এই জায়গা মতে তো সবু জায়গা ভাল লাগছে যেন গলে বি হেন ভাল লাগছে যেন প্রোগ্রাম হলে সে জায়গায় মতো ভাল লাগছে কেন জায়গার বি মতে খারাপ নেই লাগে দর্শক অধিক থিলে ভাল লাগছে কি কম থিলে কেনতা দেখ কলাকার লোকর গোটে জীবন যেন্তা যে যেন দর্শক থিলে বি প্রোগ্রাম করবাটা নেই থিলে বি করবাটা করবাটা হাটা তো যে থিলে বি তো কম লোক থিলে বি তো দেখাবো না তো একচুয়ালি বেশি লোক থিলে ভাল লাগছে বেশি লোক যেন পুরী কর রইতিবে স্টেজ পাখি লাগি লাগি করে পুরা রইতিবে হাটা খুব মজা লাগুতেছি তো এই লোককে করবা কবি উৎসাহিত সে লাগবে মানে যেনতা খুশি হইতিবে এই লোকে তার আর বেশি খুশি লাগুতেছি ঠিক আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ ଆଉ নমস্কার আଜ୍ଞା নমস্কার বন্ধু ଆଉ ଜଣେ ଆମେ ନୂଆ କଳାକାରକେ ପାଇଛୁ ଯେନ୍ଟାକି ଯମୁନାବାଲ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା ଆଉ କିଛି ଶୁଣମା ତ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଲେ ଆମର ଦର୍ଶକ ଖୁସି ଲାଗତ ସାର୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ତୁଳସୀରାମ ନାୟକ ବାପାଙ୍କର ନାଁ କେଶବ ନାୟକ ମା ଉର୍ମିଲା ନାୟକ ମୋର ଘର ହେଉଛି ଟିପିଗୁଡ଼ା ରାଜପୁର ଧର୍ମଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ ଇ ବହିରେ ଯେନ୍ଟା ବହି ଅଛେ ସେଟା କେନ୍ ବହି ସାର୍ ଏଇଟା ଝିଅ ହଜିଗଲା ବାହାବେଦୀରେ ବା ସତୀ ନାରୀର ପ୍ରତିଭକ୍ତି ତ ଆପଣ କେନ୍ ଅଭିନୟରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ସାର୍ ଇନ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ହିସାବେ ଅଭିନୟ କରବା ଲାଗି ଆସିଛେ ଆଜ୍ଞା 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 ତ ଯେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଅଭିନୟ କରିବେ ତ ଆପଣକେ ଯୋଗାଯୋଗ କେନ୍ତା ହେଇଥିଲା କାଣା ହେଇଥିଲା ସାର୍ ମଝିରେ ଆଜ୍ଞା ଅତିଥି କଳାକାର ଭାବରେ 3 ଦିନ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ବଲିଆର ସିଂର ଅଭିନୟ କରବା ଲାଗି ତାର ପରେ ସେବେଠାରୁ ମ୍ୟାନେଜର ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଟଚ୍ରେ ଅଛନ୍ ଆଉ ଅଭୟ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ଆମର ଚିଙ୍ଗରାଭଟାରେ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ କଲ୍ କଲେ ମୋତେ କଲ୍ କଲା ପରେ ମୁଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲି ଯେନ୍ଟାକି କନା ଗାଁରେ ତ କନା ଗାଁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ନେଇ ହେଇପାରିଲା ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଭାଗ୍ୟର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତ ପରିଶେଷରେ ମୁଇଁ ଇଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞାକେ ହଁ କଲି ଆଉ ଆସିଛେ ତ ଇନେ ଆପଣ ନାୟକ ଭୂମିକା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ତାର ଆଗରୁ ଆପଣ ଅଭିନୟ ଜଗତକେ ଆବାରଟା ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା ନାଟ୍ୟ ଜଗତକେ ଆଇଲେ ତ କେବେଠାରୁ ଆଇଲେ କାଣା ଟିକେ କହନ୍ ସାର୍ ପ୍ରଥମ କରି ଅଭିନୟ କରବାଟା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ 9th କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଥିଲି 9th କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଲା ବେଲେ ଛୋଟ ଅଭିନୟ ବିସିକେସନ୍ ବୋଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଥିଲି ସେବେଠାରୁ ନାଟ ଦୁନିଆରୁ ମୁଇଁ ଦୂରେଇ ରହିଲି ଆଉ 2023ରେ ଫେର୍ ଥରେ ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କଲି ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଗାଁରେ କରିଛେ ଆଉ ଦିନେ ଛଣେ ଆମର ପାଖର ଗାଁ ଗୋଟେ ବୋକରାସିଲ ସେନ କରିଛେ ତାପରେ ଯମୁନା ବାହାଲ ଆଉ ମୁଇଁ କେନ୍ସି ଗାଁ ନେଇଗଲାର 3 ବର୍ଷ ହେଇଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରହିବାଟା କହିଲେ ତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବି 1-2 ବର୍ଷ ମୁଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ନେଇ ପାରିଲା ଗଲା ବର୍ଷ ତ ଖାଲି 8-10ଟା କଲ୍ କରିପାରିଲି ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ପୁରା ଟାଇମ୍ ଦେବି ବୋଲି କରି ଯମୁନା ବାହାଲ ଆଜ୍ଞାକେ କଥା ଦେଇଛେ ମ୍ୟାନେଜର ଆଜ୍ଞାକେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଅଭିନୟ କଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମଞ୍ଚଟା କେନ୍ଟା ଥିଲା କେନ୍ ବହି ଥିଲା କେନ୍ ଗୁରୁ ଲେଖା ଥିଲା ଟିକେ ମନେ ଅଛି କି ପ୍ରଥମ ବହି ଯେନ୍ ମୁଇଁ ବିସିକେସନ୍ ବୋଲି କରିଥିଲି ବିସିକେସନ୍ ବୋଲି କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଜୁନ ପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ମୁଇଁ ତ ଜୀବନରେ କେବେ ନେଇ ଦେଖି ତାଙ୍କେ ନ ମନେ ତ ତାଙ୍କର ନେ ମୁଇଁ ପ୍ରଥମ କରିଥିଲି ସେଟା କେନ୍ ଭୂମିକା କରିଥିଲେ ସେନ ମୁଁ ବିସିକେସନ୍ ଏକା କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ପୌରାଣିକ କି ପୌରାଣିକ ଆଜ୍ଞା ପୌରାଣିକ ଥିଲା ପୌରାଣିକ ଷ୍ଟେଜ୍ ତଲେରେ ନାଚିଥିଲି ଆଉ ଏବେ ସିନା ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ନାଚୁଛୁ ତ ସେଟା ବେଲେ ତଲେ ମୁଇଁ ନାଚିଥିଲି ତ ଆପଣ ଯେନ୍ ଅଭିନୟ କରସନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେ ଅଭିନୟରେ ଆପଣ ଘରେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ ଲାଇଭ୍ ହଁ ଦେଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଦେଖିଛୁ ଆଉ ନିଜର ଭୁଲ ଠିକ୍ ଖୋଜବା ଲାଗି ବି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଦେଖିଛନ୍ କାଣା କହିଛନ୍ କେନ୍ତା ଦେଖିଛନ୍ ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ନେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଳାକାର କେବେ ବି ଆଗକେ ଯାଇ ନେଇପାରେ କିମ୍ବା କିଛି କରି ନେଇପାରେ ପରିବାର ସାଥ ଦେଲେ ହିଁ ଆସି ହେବା କାରଣ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନର କଥା ନାହିଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷର କଥା ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଯେନ୍ ହିରୋ ଅଭିନୟ କରିବେ ସାର୍ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ କିଛି ଗୀତ ଅଛେ ବେଲେ ଆମର ଦର୍ଶକକୁ ଶୁଣାଲେ ଖୁସି ଲାଗତା ସାର୍ ଏବେ ତ ଆଜ୍ଞା ଇନଟା ଲେଖା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଗୀତ ନେଇ ମିଲବାର ତା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ଆମର ଗାଁରେ କରିଥିଲି ସେନର ଗୀତ ପଦେ ମୁଇଁ କହିଦେଉଛେ ଫଗୁଣ লগନରେ ମଳୟ ପବନରେ ଯୁବକ ଜୀବନରେ ଏକାକୀ କାନନରେ ରୂପ ଯୌବନ କେତେ ଯତନ ରୂପ ଯୌବନ କେତେ ଯତନ ରସିକ ବୀର ବର ମଳୟ ରାଜକୁମାର ସାଜ ସଜା ହୋଇ ଏ ବୀର ବେଶେ
বীর চন্দনকু খোঁজিবা আসে খোঁজি অছি কেতে দেশে বিদেশে ন পাই কোউঠি মন হরসে নিরাশে বীরবর বুলই বনধর খোঁজই ভাই মোর সুমরি ভোলেশ্বর বীরস বদন রে রাজনন্দন বীরস বদন রে রাজনন্দন রসিক বীরবর মলয় রাজকুমার মলয় রাজকুমার। ঠিক আছে স্যার, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। তো ଏବେ ଯେନ୍ ଝିଅ ହଜିଗଲା ବାହା ବେଦିରେ କହିବେ ଇ ଯେନ୍ ଅଭିନୟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ତ ଦର୍ଶକ କାଣା କହିବେ ଦୁଇ ପତ୍ରୀ କହନ୍ ସାର୍? দর্শক বন্ধু আপনাকে মুই অনুরোধ করে কহবি মোর নিজর গাঁ তুলসী বণরে চন্দন বাস বা ভাল পাই মু ভুল কলিরে সেন মুই সেকেন্ড হিরো ভাবে অভিনয় করে আসিলি আউ এবে মুই আসিছ যমুনা বাহালরে প্রথম হিরো করবার লাগি। তো আপনার আশীর্বাদ ভাল পাইবা মোর মথা উপরে থাও, আপনাকে মুই নমন করুছে। নিশ্চিত ভাবে মুই চেষ্টা করবি মতো ভগবান যিনি কলা ଦେଇଛନ୍ প্রভু শ্রী জগন্নাথ পাখে মুই অলি করছে নমন করছে যেতকি মুই পারবি মুকে যেতকি ଦେଇଛନ୍ জ্ঞান ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାବା ଲାଗି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ମଥା ଉପରେ ଥାଉ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ঠিক আছে আজ্ঞা, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ ଆମେ କଳାକାରକେ ପାଇଛୁ ଯେନ୍ଟାକି ଯେନ୍ କଳାକାର କି ସେମାନଙ୍କର ବିନା ନାଟ ଅଧୁରା। ତ ସେମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଧମାକା କରସନ୍ ଆରୁ କଳାକାରକେ ପରିଚିତ କରସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବିନା ତ କିଛି ନିଏ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ ଆମର୍ ଦିନେଶ ଭାଇ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଯେନ୍ମାନେ ବି ନେଇ ଜାଣିବାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ ଦର୍ଶକକେ। नमस्कार दा मोर ना दिनेश कुमार वेणुपाणी मोर गाँव हूँ गोड़भंजा आपर PSL झपाटना। तो मुझे जमुना बालनाटे गत वर्ष भी बजाऊली कीबोर्ड ई वर्ष भी प्ले करबी। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। हाय ତ ଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରି କରି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଟିକେ? बहुत बहुत बढ़िया लगुच दादा। मुझे तो 2 वर्ष है एंता किसी भी असुविधा नहीं कैंसी जिनिस भी आरु सब किसी ठीक ठाक चलची हेति ले के भी ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେନ୍ ଏବେ ମଞ୍ଚକେ ଚଢ଼ବେ କି ଗଣେଶ ପୂଜାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଯେନ୍ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ କି ଯେନ୍ଟା ହଉ, हाँ ଏବେ ଯେନ୍ଟା ବହି ଚାଲିଥିଲା ସେଟା ଝିଅ ହଜିଗଲା ବାହା ବେଦିରେ ଯେନ୍ଟା ଚଲାବେ, हाय ତ ନୂଆ କାଣା ପ୍ଲାନିଂ ଅଛେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ? କାଣା ଚେଞ୍ଜିଂ ହେବା କାଣାଟା ହେବା ଟିକେ କହନ୍। नुआ बेले है जहाँ भी ठीक अथे गीत फित भी चेंज हवा हिरोइन रो तापछे हिरोटा भी ये तो आमर जेन दादा इसन से ये तो अलग गीत कहबे फिर एंट्री फेंट्री भी ठीक चेंज चांज करमा दादा हाय। ତ ତମର ଯେନ୍ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିମ୍ରେ, ଆମର ଲୋକେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ ହେଲେ କି ଲିଙ୍ଗ ହେଲେ, ତ 3 ଲୋକର ପ୍ଲାନିଂ କରସ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ କି ଚେଞ୍ଜ ଫେଞ୍ଜ କାଣା କିଏ ପ୍ଲାନିଂ କରସନ୍ କାଣା ଟିକେ କହନ୍। प्लानिंग एक्चुअली सेवन तो 2 लोग सीनियर है तो सेवन भी कर ना जहाँ मोर द्वारा भी हेसियार आमर पीयूष भाई भी से लोग तो ए मिडिल कंडीशन डायरेक्टर भी है सब किसी से लोग जे नहीं एंता एंता करमा भी बोलसन से लोग आइडिया रे भी हम काम करसे आरो भल सेटिंग है सीजन जन जिन बाकी परदा पछर ना हाय 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 ठीक कथा है। ठीक আছে। তো এই বর্ষ কিছু ধামাকা হবা 2026-27 রে নাকি হবা? তো হওয়া 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 ঠিক আছে আজ্ঞা, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଚେହେରା ଆଉ ପରିଚୟ ଦେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତ ତଥାପି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ନେଇଯିମା। ତ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ତା ଭଲ କେଁ? ଭଲ ଅଛେ ନା ଆଜ୍ଞା? ଆଉ କେତେ ବେଲେ ଆସିଲ? ବହୁତ ଆମେ ତ ଖୁବ୍ ବେଲେ ଏନୁ 10-11 ବଜା ଆଡ଼େ ଆଇଲୁ। ତ ତମକେ କେନ୍ତା ଲେଟ୍ ହେଲା ଟିକେ କହ। ମକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ବେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଣା କି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ କାମ ଗୁଟେ ଯାଇଥିଲି କିନି, ତ ମାମୁ ବି ମକେ ପକାଲୁ ଫୋନ୍ କରିଥିନେ ଯେ ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଖେଟି ପାନେ ମାମୁ 1 ବଜାରେ ଲେଟ୍ ଲାଗ୍ବା ବୋଲିକିନା କହି ବି ଦେଇଥିଲି। ଫେର୍ ବି କାମ ଜଲ୍ଦି ଆବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କଲି ବୋଲ ମକେ ତ 4-5 ବାଜବାର କଥା, ଫେର୍ ବି ନେଇକେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଛେ ଆରୁ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଯାହା ବି ହଉ ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ ବି ହଉ ପହଞ୍ଚିଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଉ ଯେତେ ବି ଦର୍ଶକ ନେଇ ଜାଣିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଲେ ଖୁସି ଲାଗତା। ଠିକ୍ ଅଛେ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେମା। ମୋର୍ ନାଁ ହେଲା ବିଭୂତି ପାତ୍ର, ମୋର୍ ଗାଁ ହେଲା ଯମୁନା ବାହାଲ, ବ୍ଲକ ଜୁନାଗଡ଼, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଳାହାଣ୍ଡି। ତ ଏବେ ଯେନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେନ୍ ବହିଟା ଚାଲବା, ସେ ବହି ପୁରୁଣାଟା ତ କର୍ମ ବୋଲଥିଲେ ନି ହେଇପାରିଲା, ତ ନୂଆଟା ଏକା ଚଲାବେ ଏବେ? ମୁଇଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଜାନବାର୍ କିନ୍ ବହି ଚଲାମେ ଯେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବି ଆଗରୁ ଯେନ୍ ବେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ କି ନୂଆଟା ଝିଅ ହଜିଗଲା ବାହା ବେଦିରେ ଏକା ଚାଲବା ବୋଲଛନ୍, ତ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଟିକେ କହ। खुशी यार क्या खुशी तो लागती ना बोला नुआटा कले भी खुशी लागती पुनाटा कले भी खुशी लागती खुशी यार नहीं लावा केनु कलाकार जेनटा भी कलाकार देखाबार আছে हाटा ना पब्लिक और लागी जेनटा कि हमर भगवान से मन लाई तो निहाती
भल देखाबाके चाहूँ ना आज्ञा। तो इ वर्षे ना काଣା नुआ आनबे दर्शक महल के स्टेज के दर्शक देखबे काଣା नुआ देखबार के पाइबे कि केनता देखाबाके पाइबा बोलो नुआ नुआ जिनिस नुआ गाना नुआ सीन मन आनबाके तो चेष्टा करमु बोलो न दर्शक लागी। जे गीत पदे आम दर्शक सुनाले खुशी लगता ठीक अच्छे निश्चय सुनामा नुआ नाटक सुनामु कि पुना नाटक सुनामा नुआटा का जेनटा प्ले जीवा सेरा दर्शक आके देखबे कि नहीं से जिनिसटा ठीक अच्छे सुस्यजितरे दुष्मन्त कुमार राजभवन करे विहर अवन्ती राज्य अटे जुवराज अवन्ती राज्य अटे जुवराज अनंग सेन मो पियर सुस्यजितरे दुष्मन्त कुमार राजभवन करे विहर। तो जेनटा पुन्ना कलाकार मन थिले से कलाकार मन तो नहीं ना बोलन नहीं ना है तो किसी टा चेंज हिचन सब तो प्राय पुन्ना कलाकार का अछन तो गुड़े दुईटा चेंज हिचन जे पुन्ना नाटके कि पुन्ना कलाकार के कितना मिस लागसी ठीक हो मिस लागसी आज्ञा नहीं गुड़े लागबा कि एबे जनता हमर पुन्ना नाटर जोशो बाबा चिनुदा उछब जोगिन मुस्कान इमन को तो मिस लागसी बोलनु बाकी से मैंने मिस करसन कि नहीं जाने बाकी आम टीम वाले तो मिस करसु क्या गोटे अनुष्ठान 14 वर्ष 15 वर्ष है काम करूथुनु मिस आर नहीं लगवा क्या एबे भी मिस लागसी है बुझल कि नहीं एबे भी भेट घाटे कथबार्ता है हेन्ता ने से कि आज की से आम अनुष्ठान नहीं ना जे से सुन पोझेमु कि से कंक्रियामु हेन्ता नहीं से ना बुझल कि नहीं जे ने देखले भी कथबार्ता है सुए और क्या मिस गोटे नहीं लगवा क्या लागसी है। तो इ जन स्टेज रे आनबे जन दर्शक के देखाबे तो आर किसी गीत अच्छे के तमटा मोरटा तो एक्चुअली नहीं ना दुईटा गाना आका अच्छे जेहेतु हिरोइन भाई करुचे है तो आर गाना हम राखी रो गोटे गीत अच्छे के बोलछे अच्छे 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 से गीत के हम दर्शक आज्ञा सुना मा ग्यारंटी भौणी लो भौणी मो सुना भौणी तो मनर कथा न पारई जानी जहा इच्छा करिछु तु देवी मुआणी ओ मो सुना भौणी ओ मो सुना भौणी मो सुना भौणी। ठीक अच्छे आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद कि आम यूट्यूब चैनल 2 मिनट टाइम देथिबारु आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद सर नमस्कार सर। तो दर्शक बंधु आउ जने आम जेनटा कि जमुनावाल अनुष्ठान रो आउ जने कलाकार के पाइछु तो से यार टिके किसी कथा जानवा किसी वार्ता जानवा तो आज्ञा नमस्कार नमस्कार तो आपन परिचय टिके दियन सर आम दर्शक के मुई होचे अभिलाष गर्तिया मोर जिला होचे बलांगीर देवगाँ ब्लॉक। तो आपन ये अनुष्ठान रे केन अभिनय करबे एटा अभिनय माने मोर गोटे क्यारेक्टर रोल अच्छे जेनटा कि आमर नायिकार ताकर प्रिय सखी से भूमिका रे मुई एठी रे अभिनय करबी। तो ये अभिनय जेन केबे ठारू पाद देले केबे ठारू स्टार्ट कले अभिनयटा मुई इटा मोर 2-3 नंबर वर्ष हेबा प्रथम वर्ष मुई कल्याकुंड रे करथिली जेनटा कि दासी भूमिका करी करी सेथिरे सबरन रोल करथिली आउ गला वर्ष रो एका जमुना बाहर रे आछे। तो इना केता जोगाजोग हला के जोगाजोग करथिले केना या तार प्रयास रे आछे जोगाजोग माने मुई पिंकू दास आमर गाँ पाखर न पिंकू दा किनी बेले ताकर साथे भेट हेतिली बेले से का मते कांटेक्ट करथिली ताकर कांटेक्ट रे ही मुई आस्थिली। तो से मने कहिथिले के रोल करबु काना कहिथिले कि केनदा हाँ मते कहले कि गोटे क्यारेक्टर रोल अच्छे करि पारबो कि भाई बोली कहले बेले मुई दादा चेष्टा करबी जेते हेबा मोर द्वारा चेष्टा करबी बोली कि मुई कहिथिली तारपर से माने डिसीजन नेले आउ समस्ते कथबार्ता है कि मते कांटेक्ट करले आउ मु आसिकी रोल कली। तो केतेटा खणे अनुष्ठान आपन काम कले नाटी 2टा आगु गोटे इटा गोटे हाँ तो ई वर्ष बेले 26-27 रे भी जमुनावाल अनुष्ठान रहबे हाँ 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 तो जेन कैरेक्टर निभावे से कैरेक्टर आपन से दर्शक के गीत की डायलॉग की काना से बेले सुनाले खुशी लगता हाँ गीत गोटे गाबी ए वर्ष जेनटा चलबा नुआ ही करी सखी मेले प्रिया सखी तुलसी सखी मेले प्रिया सखी तुलसी मनहर से धीरे धीरे चलिया सई मनहर से धीरे धीरे
चलिया सई राजाजी माँ बंती कर दसी राजाजी माँ बंती कर दसी मनहर से धीरे धीरे चलिया सई मनहर से धीरे धीरे चलिया सई। बहुत सुंदर। आउ आपनकर जेन अभिनय करसन से अभिनय के घरे केबे देखिछन कि काଣା कहछन अभिनय विषय रे कि घरे तो बेले मते टी कहबी बेले मते लाई लागसी मोर वीडियो के देखाबा लगी बाकी मोर भंजा अछन जेनटा कि से माने छोट अछन बेले मोर वीडियो के से माने बहराबी आ घर सारा सबके देखाबी। तो घरे काଣା कहछन किसी नहीं कहन बेले खुशी हेसन कि आमर घरे भी समस्ते कलाकार थिले ना आगर मोर बापा भी कलाकार थिले से भी माने आमर पौराणिक नाट रामलीला रे दशरथ भूमिका रे रोल करुथिले जे कि वर्तमान नाइ न आउ ताकर हिसाबे देखबा के गले मुई भी कला लाइन रे जाउछे बेले से माने भी बहुत खुशी हेसन। तो बलांगीर डिस्ट्रिक्ट आपन ने के हाँ बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रु कलाहांडी के जर्नी जनता अभिनय जर्नीटा तो घरे केते सपोर्ट करसन काଣା कहसन कि केनता नाइ किछि कहन बाकी जेनता जाउछु तु हेनता हिसाबे घर के फिरबू बोली के कहसन आ अधिका किछि नहीं कहन ता माने घर भी सपोर्ट रही छै से हाँ ठीक अच्छे आपन एंता अभिनय करुथियन दर्शक के खुशी करुथियन आउ अभिनय के जारी रखन एंता जेनटा कि आगे बढ़ावे के प्रयास करन ठीक अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। तो दर्शक बंधु आउ जड़े आमर जेनटा कि जमुनावाल नाट्य अनुष्ठान आउ जड़े कलाकार के पाइछुं तो तांकर मुहरु किछि सुनवा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। तो आपनकर परिचय तो जानछन ना जेन दर्शक बंधु नहीं जानबार से मनकर लागि किछि परिचय टिके दियन छ। हाँ आज्ञा निहाती भाव में आउ मोर ना होचे लिंगराज नाग आउ गाँ माटी होचे लाखबेली पंचायत बोर्ड करलाकोट थाना जयपाटना गोलाहांडी। आपन तो लॉन्ग टाइम जमुनावाल रे काम करिछन फास्ट बेले चले आज्ञा तो ई वर्ष काଣା प्रिपेयर हिचन केनटा 2026-27 लागि काँटा अच्छे नुआ किसी अच्छे के दर्शक लागि टिके कहन देखन एबे प्रत्येक वर्ष रे प्रत्येक नाट्रे माने आर्टिस्ट माने गोटे दुईटा एडा हेसन तो से भलिया ए वर्ष भी किछि नुआ आर्टिस्ट अनुष्ठान जोड़ी हिचन आउ सेटा वीडियो माध्यम रे आराम से आपन को चैनल माध्यम देखबे हमर दर्शक माने तो हमर म्यूजिक टीम भितरे हेंता किछि के अदल बदल नहीं हलर जेनटा हमर दिनेश भाई रहबे तापरे हमर जेनटा गुरुदा बोलसु हम लोकन रदा थिबे आउ जेनटा चलित वर्ष चालूला ए वर्ष भी 2026-27 रे दिन दुनिया आगे देखी करी किछि नुआ जिनिस नहीं करी सीजन चेंज होतीसी किछि नुआ गीत आसुतीसी किछि नुआ म्यूजिक होतीसी चेष्टा करमु हेंता किछि नुआ गीत नुआ म्यूजिक के दी करी नुआ बीजीएम स्टाइल कि नाट स्टाइल रे किछि गोटे नुआ हेबा टिके यात्रा स्टाइल पड़वा सब जिनिस के नहीं करे निहाती भाव रे आमे पण तो नहीं करि पारू किंतु एतकी गोटे आमे कहमु जे किछि ना किछि दर्शक के नुआ लागबा। तो म्यूजिक रे 3 जण अछन आज्ञा टीम रे तो म्यूजिक केनता सेटिंग है टिके कहन 3 जण मिसी कर करसन कि एकला करसन कि के करसी म्यूजिक टीम के सेटिंग केनता देखन म्यूजिक सेटअप माने जेनटा हमर प्रैक्टिस टाइम करसु म्यूजिक करी एका तो कथा नहीं कहि हे एबे धरिन हीरोइन एंट्री गोटे सेटा आमे 3 जण भी केबे क्रेडिट नहीं पारू से भितरे आमे कैंसी रोलर गोटे भी थिबा से रोलर कहबा जे नहीं ई गीतटे दियो कि ई गीत रे मुई बाहर में माने सब लोकर माने मत के नहीं करिया का म्यूजिक सेटअप करसु से भितर जेनटा माने फाइनल हबा से फाइनल म्यूजिक देहेसी से जिनिसटा दर्शक के भी खुशी लागबा नि आज्ञा ठीक अच्छे ई वर्ष भी ओलाइबे धमाका हवा 2026-27 रे आउ धमाका करबे बोल मोर आशा और विश्वास तो आपन दर्शक लागि काना दुपद रहबा कहंती दर्शक लागि बिले देखन जेन भल पाइबा दउछन हेंता भल पाइबा थाउ आउ प्राय दर्शक मत पर्सनल कॉल भी करूथिले आउ कमेंट माध्यम रे आधा ग्रुप चैनल ते इलेक्शन ते जमुनावाल नाट ई वर्ष चलबा कि नि चलबा एंता भी कथा मन सुनि जा तो देखन अनुष्ठान बहुत पुराना है जहाँ भी हो 2011 नु ओपन होता बहीटा आउ आमर गुरुदा तापर आमर बड़दा शिशुदा सब चली किंतु आम चिनुदा मुई करी 2017-18 एंट्री करथिनु जहाँ भी आम पारू पर्यंत करी बही के बहुत दिन चलालु तापर मझिरे जेनटा पुराना बही दर्शकंकर माने निजे गोटे जेन डिमांड आसी जे बहुत पुराना हैला ना नुआ बही कर तांकर अनुरोध क्रमे नुआ बही भी बनालु तापर सेटा तबे
ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରନିଂ ହେଇଛି, ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ବର୍ଷ ଚାଲବା। ତ ଯେନ୍ ଭଲ ପାଇବା ପୁରୁଣା ବହିକେ ଦେଇଥିଲେ, ତ ନୂଆ ବହିକେ ବି ଆମେ ମାନୁଛୁଁ ଓପନ୍ କରି କରି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଆମେ ନାଟ୍ ଖେତକି ନି ସଜାବାରଟା। ଆମର ପୁରୁଣା ନାଟ୍ ବି ମାନେ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେତକି ଡିମାଣ୍ଡ नहीं ହେଇଥାଇ। ଦୀର୍ଘ ଆମେ 3-4 ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷ କଲା ପରେ ଯେ କରି ବହିଟା ଏତକି ମାନେ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଇପାରିଲା, ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଜାଗା ଘିନି ପାରିଲା, ସେ ଭଳିଆ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁଁ ଇ ବହି ବି ହେନ୍ତା ଜବର ହିଟ୍ ହେବା, ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଇନ ଗୋଟେ ଆମର ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଯମୁନା ବାହାଲରେ ଯେନ୍ଟା ସବୁ ଲୋକ ଥିଲେ ମିଶିକରି 4-5 ବର୍ଷ ଆମେ ରନିଂ କଲା ପରେ ସେ ନାଟ ଇଟା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଇ ବର୍ଷ ଆମର ଅନେକ କଳାକାର ଯେନ୍ଟା ନିଜର କଳାକାର ମାନେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିକେ ପଲଉଛନ୍, ନୂଆ କଳାକାର ଆସୁଛନ୍, ନୂଆ ପୁରୁଣାକେ ମିଶେଇକରି ପୁଣି ଥରେ ସେ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ କରବା ଲାଗି ଟିକେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି। আর খাস করে আমার মিউজিক যেটা আমি গোটে প্যাଟর্ন সেট করথিমু, সে প্যাটর্নকে আনবা প্রতি আমাকে বি কষ্ট লাগছে। তো সে ভলিয়া যেন ভাল পাইবা দৌলে দর্শক বন্ধু, সে ভাল পাইবা দিয়ন। আউ আপন তো জানিছন আমার বড়দাকে চ্যানেলকে আগে বঢ়াবে, মানে চ্যানেলে 2 প্রকার ভিডিও আইসি, মানে তো মানে ভিজুয়াল ভিডিও বি আইসি, ব্লগ ভিডিও বি আইসি। তো মোর পর্সনাল তরফরু মোর যেতে মানে ফ্যান ফলোইং অছন সব লোক মোর আর গোটে রিকোয়েস্ট है, দাদা চ্যানেলকে টিকে আগে বড়া হন, এতকি কহমি। ଆଉ ଯେନ୍ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ ହେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ଦାଦା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଜଣେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେନ୍ଟାକି ଯମୁନାବାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାରକେ ପାଇଛୁ। ତ ନୂଆ ଚେହେରା, ଆପଣର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଚେହେରାକେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆଗରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସର ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। তো সে আজ্ঞা পরিচয় টিকে জানবা আর তাকর কিছু কথা কিছু বার্তা টিকে জানবা। আজ্ঞা নমস্কার। নমস্কার আজ্ঞা। তো আপনার পরিচয় টিকে দিন স্যার আমার দর্শক। হ্যাঁ, মোর পরিচয় হচ্ছে আজ্ঞা, মোর না হচ্ছে অরবিন্দ বাগ, মোর গাঁ হচ্ছে পাণিগাঁ, চিঙ্গেশ্বর পঞ্চায়েত, আউ মালপড়া স্টারকে আজ্ঞা মোর সর্বপ্রথমে নমস্কার আর বহুত বহুত ধন্যবাদ, সে সবু জায়গাকে আসুছন। তো আপনার এই অনুষ্ঠানে কেন রোল নিভাবে কি কাଣା কি অতিথি কলাকার কাଣା হিসাবে এটা যোগদান দিচ্ছেন স্যার টিকে? দেখুন আজ্ঞা, মোর তো অলরেডি আমার পার্টি আছে চিঙ্গেশ্বর, চিঙ্গেশ্বর পার্টিকে বি নেই ছাড়বার, কিন্তু যমুনা বাহালকে বি নেই ছাড়বার। 2টা পার্টি নে মুই রহিবি, আউ বহুত মাত্রারে সহযোগ করবি এবে যমুনা বাহালকে। আর সেনে বি অর্গানাইজ করবি যেতকি মোর দ্বারা সম্ভব হি পারবা, সেতকি চিঙ্গেশ্বরকে বি মুই সপোর্ট করবি। সে অভিনয়টা প্রপারলি অভিনয়টা কেন রহবা? অভিনয়টা যমুনা বাহাল রহবা, যমুনা বাহাল রহবা। কাঁচি কি যমুনা বাহালে এই বর্ষ মোর টিকে ইচ্ছা আছে যে যমুনা বাহালে অভিনয় করি বলি করে, কিন্তু চিঙ্গেশ্বরকে মোর যেন প্রকার সহযোগ লা সেটা রহবা সব। তো আপন এই যমুনা বাহালে অভিনয় করবে যে কেন রোল অভিনয় করবে কাଣା কিছু কইছন কি কেনতা? যাহা বি আমার ম্যানেজর যেন রুল দেবে, আর মুই যেন রুল নে ই নাট্য জগৎ মগে যে চিনিছন, সে রুল দেলে মুই তো ভারি খুশি হবি। যেনটাকি কমেডি রোলটা, কমেডি রোলটা। তো ঠিক আছে, কমেডি রোল বি আপনার দেখিছ, বহুত প্রশংসা করছন দর্শক বি। তো সে অভিনয়র ছোটিয়া পদে আমার দর্শককে শুনালে খুশি লাগে। হ্যাঁ, নিহাতি নিহাতি ভাবে আপন মাধ্যমে মুই শুনাইবি দর্শক সমাজকে। মুই যেনটা পুরনা নাটক সে আমার চিঙ্গেশ্বর নাটকটা শুনাই পারবি, যেহেতু এই নাটকটা মুই নেই জানবারতা কেনতা কাଣା আছে যে সেনে গোটে মোর রোল আছে মোর হাইবা গাড়ি বলি করি। মোর না তো হাইবা গাড়ি নে সেকেন্ডর, মোর না তো হাইবা গাড়ি নে সেকেন্ডর, কে হে বড়াইবর, কে হে বড়াইবর, লাইসেন্স পত্র জোগাড় কর। কে হে বড়াইবর, কে হে বড়াইবর, লাইসেন্স পত্র জোগাড় কর। পয়সা পত্র থিলে সিনা পারবু গাড়ি চড়ি, এন্তা মন্তর মারি দেবি পছে জিবু পড়ি। মোর ভুসকি গাগর দেখি কাজে লাগুছে ডর, মোর ভুসকি গাগর দেখি কাজে লাগুছে ডর। কে হে বড়াইবর, কে হে বড়াইবর, লাইসেন্স পত্র জোগাড় কর। ঠিক আছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। কি কিছু দর্শককে এই বর্ষ যমুনা বাহালে নূয়া রূপরে নূয়া ঢঙ্গরে ভেটি দেবে বলিকর দর্শক বি আশা আউ বিশ্বাস রখিছন। ই বর্ষে তো নিহাতি ভাবে কিছু গোটে নূয়া করবা লাগি চেষ্টা করমা, যেহেতু অভিনয় তো কেবে নেই সরে, ধীরে 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 ধীরে
କରବାର୍ ହିଁ ପଡ଼୍ସି ହଁ ହଁ କଲା ଯେତେ କରା ହେଉଥିସି ସେତେ ଆଗକେ ବଢ଼ୁଥିସି ତ ଇନେ ଗୁରୁର କାଣା ଉପଦେଶ ରହିବା ସେ ଆକାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ସମାଜକେ ଖୁସି ଦେମୁ ବୋଲିକରି ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆର୍ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଅଛି। ঠিক আছে ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଆପଣ କଲାକେ ଏନ୍ତା ଜାରି ରଖିଛନ୍ ଆଉ କଲାକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକେ ବଢ଼ା ହନ୍ ବିସ୍ତାର କରନ୍ ଚାରିଗଡ଼ରେ ବିସ୍ତାର ହଉ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର କାମନା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଚିହ୍ନା ଚେହେରା ଯେନ୍ଟାକି ଗର୍ଜସ୍ ନାୟିକା ପିଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଉ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ କେନ୍ତା ଅଛ ଟିକେ କହ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ପ୍ରେମରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ ଆଶା କରୁଛେ ମୋର ଦର୍ଶକମାନେ ଯେମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଖୁସିରେ ଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ ଆର୍ ଆପଣ ବି ବଢ଼ିଆ ଥିବେ ତ ଇ ବୈଠକରେ ଆପଣକେ ଯେନ୍ ସାମିଲ ହେଇକରି କେତେ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜି ଖୁସି ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଉ ଏତ୍କି ଦୁରିଆରୁ ନାଇଁ ହେଲେ କାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ମିଲନଟି ବନ୍ଧୁ ମିଲନଟି ହେଲା ଆମର ଯମୁନା ବାହାଲର ଯେତ୍କି ଅଛନ୍ ସବୁ କଳାକାର ପ୍ଲସ୍ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ନୂଆ କଳାକାରକୁ ବି ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ପାଇମା 2-3 ଜଣ ଆସିଛନ୍ 2-3 ଜଣ ଛାଡ଼ିକରି ଯାଇଛନ୍ ବା 2-3 ଜଣ ଆସିଛନ୍ ତ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବି ମିଶିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗଲା ତ ଇ 2026-27ରେ କାଣା ନୂଆ ପ୍ଲାନିଂ କାଣା ଅଛି 2026-27ରେ ପ୍ଲାନିଂ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଯେନ୍ଟା ମାନେ ଦର୍ଶକ ଆଗ୍କେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପାଇବେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ନୂଆ ସିଜନ୍ଟା ଆଉ ଆଗରୁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ରିଭିଲ୍ ନାଇଁ କରାହୁଏ ଆଉ ଫିର୍ ବି ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯାହା ଆପଣ ଛାଡ଼ବେ ଏବେ ଆଗ୍କେ ଯାହା ବି ସେଇଟା ତ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ସେନୁ ତ ଜାନି ବି ପାରବେ ବହୁତ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ହିଣ୍ଟସ୍ ମିଳିଯିବା କାଣା ହେବା କାଣା ନାଇଁ ଆଗ୍କେ ଯେ ଆଉ ଆମେ କିଛି ମୋଡ଼ିଫାଏ କର୍ମା କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକେ ମାନେ ମାଜବାର୍ ପଡ଼୍ସି ବୋଲେ ଯେତ୍କି ମାଜମା ହେତ୍କି ଚକ୍ କର୍ସି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ଏତେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବି ବଢ଼୍ସି କିଛି ଜିନିଷ ଥିସି ଯେନ୍ଟା ତ ଦେଖ୍ମା କାଣା ହଉଛେ 2026-27 ଆମର୍ ଲାଗି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାଣା ହେବା କାଣା ନେଇ ଯେ ଆଉ ପ୍ଲାନିଂ ତ ଅଛେ ଯେ ଷ୍ଟୋରିକେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କେନ୍ତା କରି ଲୋକଙ୍କର ଲୋଚନରେ ଆନବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର ତ କେନ୍ ଷ୍ଟୋରି ରହିବା ଏଟା କେନ୍ ବହି ରହିବା ଟିକେ ଷ୍ଟୋରି ଗତ ବର୍ଷ ଯେନ୍ ଚାଲିଥିଲା 25-26 ସିଜନ୍ରେ ଯେନ୍ ଚାଲିଲା 2025-26ର ଆମର ଝିଅ ହଜିଗଲା ବାହା ବେଦୀରେ ପତି ଭକ୍ତି ଆମର ଯେନ୍ ସତୀନାରାୟଣର ପତି ଭକ୍ତି ଯେନ୍ଟା ଥିଲା ହେଇଟା ହିଁ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆଜି ମିଟିଂ ବୈଠକରେ ଯେନ୍ଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସେଇ ମାନେ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରିଟା ଲାଷ୍ଟ ଯେନ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ହେଟାକା ଆରମ୍ଭ କର୍ମୁ ବର୍ଷ ବି ଚଲାମୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ତ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସେଇ ମାମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଲା ସୁନା ସଂସାରକୁ ବି ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲିକରି ଆଉ କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡରେ ହିଁ ଆମେ ବହି ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ବର୍ଷେ ନାହିଁ କରି କେନ୍ତା କରି ଆମେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଲୋଚନରେ କାଣା ଭଲ ହେଲା କାଣା ନାଇଁ କେନ୍ତା କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ି ହେବା ଇ ବର୍ଷ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ମଡ଼ିଫାଏ କରି ଦେଖ୍ମା ଫିର୍ ଯଦି ମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ରହିଲା ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରବାର୍ ଲାଗି ଯଦି କହିବେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ପସନ୍ଦ କଲା ବୋଲେ ଏଇଟା ବି ହେନ୍ତା 14 ବର୍ଷ ସାରା ଯେନ୍ତା ଚଲ୍ଲା ଏଇଟା ବି ହେନ୍ତା କେତେ ବର୍ଷ ଚଲ୍ବା କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ହେନ୍ତା ମାନେ 14 ଜାଗାରେ 20 ବି ଚଲ୍ବା କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତ ଇ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ଦେଖ୍ବାକେ ମିଲ୍ବା ଦର୍ଶକକେ ଆଉ ତାକର୍ ସାଙ୍ଗେ କେନ୍ତା ହେବା କାଣା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଟିକେ କହ କେନ୍ତା ହେବା ବେଲେ ଭାଇଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ 2ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ମୁଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛେ ଇ ଷ୍ଟୋରି ନା ହଁ ଇ ଷ୍ଟୋରିକେ ତ ଭାଇ ଯେତେବେଲେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଲରେ ମାନେ ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ର ହିସାବରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ଯେନ୍ ଗୀତ ଗାଇବାର ଶୈଳୀ କଥା କହିବାର ମାନେ ଶୈଳୀ ଯେନ୍ ଡାଇଲଗ୍ ମାନେ ଡେଲିଭରିଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମୁଇଁ କହିଥିଲି ଭାଇ ତମର ମାନେ ତାଙ୍କେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଇଁ ପ୍ରଶଂସା ବି କରିଥିଲି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ତ ସବୁ ଲୋକ ଚାହେଁସନ୍ କି ପିଙ୍କୁ ହିରୋଇନ୍ରୁ ଗୀତ ପଦେ ଦର୍ଶକ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁ ବସିଥିସନ୍ ଯେ ଧର ଏବେ 2ଟା ଗୀତ ଥିବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ନେ ଯିବ ପଲେଇ ଆଇବ ଆର୍ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତମର ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଗୀତ ପଦେ ଆମ ଦର୍ଶକ ଲାଗି ଶୁଣାଲେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ କଳାକାର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କେନ୍ତା କରି ଖୁସି ଦେମୁ ହଉଛି ଆମେ ଯାହା ଦୁଃଖରେ ଥାଉ ନାଇଁ ଥାଉ ପଛର କଥା କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କଳାକାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନକି କେନ୍ତା କରି ଟିକେ ଖୁସି ରଖବାର୍ ଲାଗି ତ କହୁନ୍ କାହିଁ ଗୀତଟା ଗାଇବା ଅଛି ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି କି ପ୍ରିୟ ସଜନୀ ଗୋ ତ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ ଯେନ୍ଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ସେଟା ବି ଗାଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନାଇଁ 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 ଆମର ଯେନ୍ଟା ନାଟକର ଗୀତ ଏବେ ଆପଣ ଯେନ୍ କହିଲେ ଏ ଗୀତ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ମୋତେ ବି ମୋର ବି ମାନେ ପ୍ରିୟ ଗୀତଟା ଆମର ଏଇ ନାଟକର ଏଇ ବର୍ଷର ସେଟା ସେଇ ସେଥିରୁ ପଦ୍ଧତି ନେଇ କରିଯିମା
প্রিয় সজনী গো মো বুদ্ধি মুদি সুনাহি कहल सखीबे कि करि पारिबी मुहि प्रिय सजनी गो मो बुद्धि मोदी सुनाही। ठीक अच्छे बहुत सुंदर बहुत बढ़िया भी सजनीटा देखुछन से आड़े अछन आउ ताके भी टिके आनन आ अपन की आनी साले न आनी सारे ना आनी साले न तो हौ ठीक अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद कि एंता कलाकार के जेन कलाकार देखुछन अभिनय देखुछन एटा के जारी रखिथन और दर्शक आउरी ढेर सारा प्रशंसा साउंटन चारिगढ़ रे आपणकर ना हो एटा ही हमर कामना बहुत बहुत धन्यवाद सर नमस्कार इयाडे टिके जिमा देखो केन केन आज्ञा मन अछन आज्ञा नमस्कार 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 केनता अछन आज्ञा भल अच्छे आज्ञा हमर केनता अछन भल अछि आज्ञा सुखे दुखे बंची छु आउ आज बैठक रे आसी कर केनता लागला बहुत बढ़िया लागला माने निमंत्रित करिथिले हमन के शिशिर बाबू तापरे माने महासंघ के जतल निमंत्रित कले मैं चीफ गेस्ट हिसाब रे आइथिली आउ बहुत बढ़िया खुशी हला बहुत डिस्कशन भी हला आउ किछि कलाकार परिवर्तन हेचन से भितरे भी मैं किछिटा सजेशन देई जे आउ हमर द्वारा जतकी संभव हमें सेतकी सहयोग करूं आउ पार्टी माने पूर्व भली ने के वर्ष भी चलबा आउ सुंदर हिसाब रे परिवेशन करबे जहाँ कलाकार टिके अधे उणा थिले से सब भी हम जोगाजोग करि देइछु आउ करि देमु तो पूर्व भली माने बहुत सुंदर अभिनय करबे आउ तो वार्षिक उत्सव केबे होचे कोन वार्षिक उत्सव आमर जून 16 हेबा आउ मोर वार्ता मोर तरफ समस्त के वार्ता जे बहु संख्या रे योगदान करन खाइबा सुविधा भी अच्छे आउ आम रैली हेबा आर माने आमर संघर उन्नति लगी आमे सब प्रकार व्यवस्था नीति नियम आम करिछु समस्त जेमती आमे गुटे परिवार हिसाब रे गुटे सूता खियर जेमती बांधी हेमु सब व्यवस्था करिछु आ समस्त को आपनकर माने ये चैनल माध्यम कहूँ बहुत संख्या रे आम कलाकार योगदान करन आ बहुत सुंदर रे आमे समस्त सेवा करवा लगी अच्छु आ समस्त कथा को आम ग्रहण करी महासंघ आगे नेबु तो आज्ञा आउ गोटे जिनिस नाट्य जगत देखबा मिली आज्ञा जहाँकि दुखर विषय आमर जेन कि जलंधर नियाल सर आज्ञा तांकर एक्सीडेंट विषय रे काना सेटा तो सुनी करी मुई भी बहुत दुखित आउ देखन गोटे जिनिसटा अकस्मात सेटा गोटे एक्सीडेंट हो गला जेतले सुनलुई मुई बहुत भांगी पड़ली आउ से जने आमर महासंघर माने वरिष्ठ कर्मकर्ता विथ आम नाट्य जगत जने आग धाड़ी माने सुविचारक तथा म्यूजिशियन आउ मुई एतकी भगवान पाखे प्रार्थना करबी से शीघ्र आरोग्य हन आउ माने तांकर कार्य कमर योगदान करन आज भी ग्रुप ने मेसेज करछन कि तांकर दुईटा ऑपरेशन वर्तमान सक्सेसफुल हला ना बोली करी आज्ञा आज्ञा तो ठीक अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आम आलोचना रे यूट्यूब चैनल आलोचना करथिबारु आज्ञा ठीक अच्छे सर बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक बंधु आउ जने आमर जने कलाकार के पाइछु आउ जेनटा कि 2024-27 जेनटा कि बैठक हिथिला सेना शामिल हिथिला आज्ञा आज्ञा नमस्कार नमस्कार आज्ञा तो आपनकर परिचय टिके दिन सर मोर परिचय सर मुई अतुल्य पंडा मोर राजपुर टिपिगुड़ा आज्ञा धर्मगढ़ ब्लॉक आज्ञा ଆଉ ଆଜି ଇ ଯମୁନା ବାହାଲର ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଇଁ ସେ ଅତିଥି କଳାକାର ହିସାବରେ ଆସିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯମୁନା ବାହାଲର ନାଟକ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଶିଶିର ମାମୁକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରସନ୍ କି କାଣା କରସନ୍ ଟିକେ କହନ୍ ସାର୍ ମୁଇଁ ତ ଅଭିନୟ ବି କରସି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରାଜପୁର ନାଟକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତା ସହିତ ମୋର ଖାତା ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା ତୁଳସୀ ବଣରେ ଚନ୍ଦନ ବାସ ବା ଭଲ ପାଇ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି ଆଜ୍ଞା तो भाभी न जे मो अभिनय करसे अभिनेता एका आज्ञा आज्ञा अब तो अभिनय करसन सर तो केन अभिनय करसन काना टिके कहन सर खलनायक अभिनय करसन या विलेन अभिनय आज्ञा आज्ञा तो ई अभिनय दुनिया के अवार्डटा केबे ठारू ई निशाटा हला सर
ଅଭିନୟ ଦୁନିଆକେ ଆସବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋଭିଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା 2018 ଆଜ୍ଞା ସେ ଟାଇମ୍ ଯେବେ ମୁଇଁ ଚାକିରି ନି କରିଥାଇ ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି କଲି ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି କଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଟ୍ୟ ଜଗତକେ ବି ଆଇଲି ଅଭିନୟ କରବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପ୍ରଥମ କରି ମୁଇଁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲା ମୋର ଆମର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଡିପିଗୁଡ଼ାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ଯାତ୍ରାରେ ମୋତେ ସାଇଡ୍ ଭିଲିଆନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲା ମୋର ସେ ମାନେ ସାଇଡ୍ ଭିଲିଆନ୍ ଯାତ୍ରାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲା ଏଜ୍ ଏ ହିରୋ ଆଜ୍ଞା ରାଜପୁର ନାଟରେ ହଁ ହଁ ଓପନିଂ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭିଲିଆନ୍ର ଭୂମିକା ଭିଲିଆନ୍ ଏକା ଏବେ ଅଛେ ଭିଲିଆନ୍ ରୋଲ୍ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଯେନ୍ଟା ଚାକିରି କରସନ୍ ବୋଲସନ୍ ସାର୍ ଯେନ୍ଟା ସର୍ଭିସ୍ ସେଟା କେନ୍ନେ ଅଛନ୍ କାଣା ଟିକେ ମୁଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ଜୁନାଗଡ଼ରେ ଅଛେ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏବେ କେସିଅର୍ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଅଭିନୟ କେନ୍ତା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରସନ୍ କାଣା ସାର୍ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାନେଜ୍ ନାଟ୍ ଆଉ ଚାକିରି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପଟେ ସକାଳୁ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ପେସା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ନିଶା ପେସା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟେ ନିଶା ନିଶା ମାନେ ଗୋଟେ ବାଟେ କେନ୍ ବାଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଛାଡ଼ବାକେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ନାହିଁ ହଏ ହଏ ଗୋଟେ ବାଟେ ସକାଳୁ ଆସିକି ଡ୍ୟୁଟି କରିବି ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ତା ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଫେର୍ ନାଟକେ ଆରମ୍ଭ ନାଟ ଚାଲିଯିବି ନାଟକେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ତ ନାଟ ବି ନେଇ ଛାଡ଼ଲାର ଆଉ ଚାକିରି ତ ଛାଡ଼ି ନେଇ ହୁଏ ସେଟା ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାବୁଛେ এই ବର୍ଷଠାରୁ ନାଟ ଛାଡ଼ି ବି ଦେବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମନ ବି ନେଇ ବୁଝବା ନାଇଁ ବୁଝବାର ନାଇଁ ବୁଝବାର ଗୋଟେ କଳାକାରର ମନ ନାଇଁ ବୁଝେ ସାର୍ ତ ଆପଣ ଏବେ କେନ୍ ନାଟକରେ ରହିବେ କି କେନ୍ ପାର୍ଟିନେ ରହିବେ ମୁଇଁ এই ବର୍ଷ କେନ୍ସି ନାଟକକେ ବି କଥା ନେଇ ଦେଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେନ୍ସି ନାଟରେ ରହିବି ବୋଲି କରି କିଛି କନଫର୍ମ କଥା ନେଇ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଖାଲି ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇଚ୍ଛା ବି ନେଇ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅଛେ କିନ୍ତୁ ଇ ଚାକିରି ପରେ ପରେ ସମୟ ଦେବାଟା ନାଟକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି ଥରେ ଥରେ ଭାବୁଛେ ଯେ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିରାମ ନେଇଯିବି ଆଜ୍ଞା 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 ଠିକ୍ ଅଛେ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣକେ ବି ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନେବାଟା ନେଇଛେ କାଁକି କି ସମୟ ବି ଅଭାବ ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ନେକ୍ସଟ କେବେ ମିଶିଲେ କଥା ହେମା ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଯମୁନାଭାଲ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ ଆଉ ଯାହାକି ପରିଚାଳନା ବି କରସନ୍ ଆଉ ରୋଲର ବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଚେହେରା ତ ସ୍ୱାଗତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ବାବା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ବାବା ଆଉ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଟିକେ କହ ବଢ଼ିଆ ବାବା ତମ ଭଲ ଅଛ ବାବା ମୁଇଁ ବି ଭଲ ଅଛେ ଆଉ ଆଜିର ଯେନ୍ 2026-27ର ବୈଠକ କାଣା ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହ ନାଇଁ 2026-27ର ବୈଠକରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ବସିଥିଲା ବାବା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଇ ବୈଠକରେ ଯେନ୍ ପୁରୁଣା କଳାକାର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ବି ଅଛନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛେ ତ ଯେନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଅଛେ ବାବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଳାକାର ମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ ଯେନ୍ କଳାକାର କି ଆମର ବିକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାର ଆମର ଅଶ୍ୱିନ ସାଗର ଭାଇ ଜଣେ ସେ ଲେଖକ ଗୁରୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟର ସେ ଲୋକେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଇଛୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଆମର ଅଭୟ ଥିଲେ ଆମର ହିରୋରେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଆମର ରାଜପୁରର ତୁଳସୀ ଭାଇକେ ପାଇଛୁଁ ସେ ବି ସୁନ୍ଦର କଳାକାର ବହୁତ ଲୋକର ପ୍ରଶସ୍ତି ଅଛନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ସବୁ ତାମାନେ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯେନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେନ୍ ଯୋଡ଼ିକେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଲୋକେନ୍ଦ୍ର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଉ ଦିନେଶ ବେଣୁପାଣି ତିନକେ ତିନ ଅଛନ୍ ତାପରେ ଯେନ୍ଟା କି ଆଉ ଗୋଟେ ହିରୋ ତ ଫାଲ୍ଗୁନି ଜଗତ ସେ ତ ଅଛନ୍ ବିଭୂତି ପାତ୍ର ଅଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟା କି ବିଗତ ନାଟର ଭାଇରାଲର ମାମୁ କୁବୁଦି ଅଛନ୍ ମହାରାଣୀ ସୁପ୍ରଭା ଅଛନ୍ ତାପରେ କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛେ ବାବା କିଛି ତ ନେଇ 2-4ଟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା କଳାକାର ଅଛେ ଆର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରାଜ କରିଥିବା ନାୟିକା ପିଙ୍କୁ ଭାଇ ସେ ବି ଅଛନ୍ ଆମର ତ ଇ ବର୍ଷେ କେନ୍ ବହିଟା ଚାଲବା ଦର୍ଶକ ଟିକେ ଜଣେ ସେ ରନିଂ ବହିଟା ଚାଲବା ଯେନ୍ଟାକି ଝିଅ ହଜିଗଲା ବାହା ଭିତରେ ସତୀନାରୀର ପ୍ରତିଭକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଆମର ଯିଏକି ଆମର ପରିଚାଳନା କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭଳିଆ ଦେଶନ୍ ଆମର ପେଡ଼ ମାଷ୍ଟର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭାଇ ଆମର ନାଟରେ ବହୁତ ଅବଦାନ ତାଙ୍କର ଅଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର କର୍ମ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସେ ଷ୍ଟୋରିକେ ଟିକେ ମୋଟିଫାଏ କରବାର ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ଲିଙ୍ଗ
तो इ वर्षे आमे आम कहानी के संपूर्ण परिवर्तन करवार से परिवर्तन लगे आम कमेडी परिवर्तन करमु मझी मझी आम गला वर्ष कई नाटक ओपन करचु आम किसी परिवर्तन नहीं करि पारी इ वर्षे आम पूरा संपूर्ण परिवर्तन करमु आ दर्शक के ताने जिनटा कि मन छुआ हवा से प्रकार ने आम रखमु आ से लगी जिन सजेसन कहानी के परिवर्तन केनता करमु से मोर सहयोग रे भाई अछन भाई कहबे दादा जेनटा कहले मुई भी तांकर कुरा सहमत आउ दर्शक के माने जिते दुनिया परिवर्तन होचे हेंता जिनिस मन दरकार थिसी तो दादा जेनटा कही गले आगरु मुई से कथा सहमति करे खाली गुटे पदरे कहि दोछ ना जे हवा तो किछि नुआ हवा माने से हमर कलाहांडिया भाषा ना गुटे कथा कहसन पात के गुटे पूजा बरसन से टाइप हम प्रत्येक जिनिस रे ड्रामा ठारू आरंभ करी संबलपुरी म्यूजिक रू आरंभ करी हिरोइन एंट्री जेते भी रहबा आमे खास करी म्यूजिक रू अभिनय तो दादा अछन आमर जेते भी नुआ आर्टिस्ट पुराना आर्टिस्ट सब सजामु म्यूजिक माने फुल सपोर्ट करमु जे केनता करी किछि नुआ लागबा और दर्शक के जेते भी आमर ने गुरुदीटा कलाकार छाड़ी को जइचन से छाड़ी कर गलार ता माने कम महसूस नहीं हो तानो बेहतर सिना हबा संपूर्ण भावे आम इ वर्ष चेष्टा करमु जे विगत वर्ष ठानु इ वर्ष बहुत परिवर्तन हवा आर जिन कलाकार भी थिले से कलाकार ठानु मन जेते 10% 20% होतला एबर जिन नुआ कलाकार में छन आम 50% लबा लगी चेष्टा करमु आर आमर से कलाकार ऊपर भरोसा भी अंसा होছে सुंदर कलाकार मन छन तो निश्चित भाव रे आपण मानकर मंचुआ परफॉर्मेंस निश्चित भाव रे हवा तो ई जगह रे आउ जणे केते लोग नहीं आसी पारी तो तांकर विषय रे कहि दियन के नहीं आसी पारी सेटा आमर फाल्गुनी जगत जिनटा कि मुख्य नायक से भाई रोग प्रोब्लेम हला से आज आसी नहीं पारी तापरे मोर सान भाई लोकेन्द्र पात्र तार गोटे एंता गोटे तार गोटे संकीर्तन कीर्तन अच्छे से बाटे ताने जीवाक तो बाध्य एबे आम नाच प्रोग्राम उठे जेनते काम भी पड़ो आम सेने अटेंड कर तो मुई कहली ताके तु ठीक अच्छे जा आज प्रस्तुत बैठक मुई संभाल नेबी मुई तो अच्छे असुविधा नहीं कारण प्रस्तुत बैठक में तु जन असुविधा नहीं किंतु से जगह के जीवा निहाती जरूरी हाँ तेणु दर्शक बंधु आज आम ने 2 जन अनुपस्थित अच्छा जेन कि आमर जमुना नाटक मेरुदंड पर नाल मास्टर लोकेन्द्र पात्र आउ जेन कि विक्रम बलियार सिंह आम नायक फाल्गुनी जगत ये 2 जन आज अनुपस्थित अच्छे तेणुक आम 2 जन के भी आम आज बैठक समस्त मिस कर तो आखड़ा कामटा केबे ठारू हवा केटा हवा टिके किछि सूचना अछि कि आखड़ा तो निहाती हवा बाबा कारण जदि बनी आम जो परिवर्तन किसी करवा चाहूँ मान तो आखड़ार आवश्यकता निहाती अच्छे अच्छा तो आम सब डिस्कस करमु तापरे आखड़ार किसी सजेसन दियाबा कारण समस्त जेनता रही पारमु सब कलाकार समय भी देवार अच्छे बिना कलाकार ने आखड़ा कले भी भल नहीं लगे तेणु समस्त कलाकार सहमति अनुसार आम आखड़ा प्रस्तुत बाध्य करमु जेबे आखड़ा करमु वीडियो बांधरे मते तो तमे तो निश्चित भाव रे आबो बाबा और से दर्शक जानबे आखड़ा टाइम जानबे तो ठीक अच्छे आउ कांडा कहबे दर्शक के जी कहबे दर्शक के कहमु आपण मन जमुना वाल नाट्य अनुष्ठान के जिन प्यार दउतले भल पावा दउतले आपणकर हृदय रे चापी कर धरथिले से जिनिसटा का आपण केबे नहीं पास रहन आपण मन का आमे अनुरोध करचु 2 हाथ जोड़ी कर नमस्कार भी करचु जमुना वाल नाट के भल पाइबार के जिन प्रकार दौले से प्रकार भल पाइबार जन एतकी आखा आपण मान ठरामर गुहारी ठीक अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जय कला जय कला।